बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं दुआ और इबादत के बारे में चंद बातें शेयर करूंगी। दुआ और इबादत में कोई फ़र्क है? दुआ ही असल इबादत होती है। दुआ ही असल इबादत होती है। वो कैसे? देखे ना, आप अलैहिस्सलाम मिराज पे गए और अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हुआ। और जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमें भी अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो सकता है। हम आम इंसान हैं, हमें भी अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो सकता है। वो ऐसे कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा सर अल्लाह के कदमों में रखा हुआ है। और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ नमाज़ पढ़ते वक्त नमाज के कलमात ही अदा कर रहे हैं, नमाज को पढ़ रहे हैं, या फिर किसी और साइड पे हमारा किसी बात में ज़हन चला गया है तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम ये सोचें कि हमें अल्लाह पाक ने आवाज़ दी थी, हमें अपने पास बुलाया था कि मेरी बात सुनो, यानी एक मिसाल, हम अल्लाह के पास गए हैं और अल्लाह की हमने बात सुनी है तो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया कि मेरी इबादत करो, और हमने वो इबादत की, वो नमाज अदा की, ये सोच के कि अल्लाह हमारे पास हमारे सामने बैठा हुआ है, हम अल्लाह के कदमों में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हमने जब इबादत कर ली, अब हम नमाज अदा कर चुके होते हैं तो फिर असल इबादत शुरू हो जाती है, यानी कि उस वक़्त अल्लाह से मांगने का अमल शुरू हो जाता है। हम अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के मांगे, बहुत आजिज़ी के साथ मांगे, अल्लाह पाक को इले वसीले दे के मांगे, अल्लाह तबारक ताला को, अल्लाह ताला तबारक ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता दे के मांगे, अल्लाह पाक को मनाएं, अल्लाह पाक से बातें करें कि अल्लाह पाक हमसे गलती हुई है, जो हमसे गलती हुई है तुम उससे अगर नाराज़ है तो हमें माफ़ कर दे, हमसे सुलह कर ले। ऐ रब्बे कायनात, तुझे तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है। अल्लाह तबारक ताला को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह प्यार है। अल्लाह पाक को जब उसके महबूब का वास्ता दे के मनाया जाए तो वो मान जाता है। अल्लाह पाक से ऐसे दुआ किया करें जैसे हम बातें कर रहे हों। तो अल्लाह पाक से बातें करने का, अल्लाह पाक के महबूब से बातें करने का सबसे पुरसकून माहौल वक़्त जो होता है वो तहज्जुद का टाइम होता है, जब हम उस वक़्त अपनी मीठी नींद छोड़ के, अपना प्यारा बिस्तर छोड़ के अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं। और जब हम अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं तो ये अल्लाह पाक की लाडली नमाज होती है। अल्लाह पाक मुस्कुराता है देख के, जब हम इस नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब नमाज पे जाते हैं तो अल्लाह पाक इंसान की तरफ देख के मुस्कुराता है। तो बताएं ना कि जो रब्बे कायनात इंसान की मुंह की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है वो अता क्यों नहीं करेगा। हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब, इतने कि जितना हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। देखिए ना, मेरी बहुत सारी क्लास फेलो इस बात के लिए तरस रही हैं कि काश हम भी मुसलमान होती, हमारे भी यही नबी होते। वो हमारा कुरान पाक पढ़ने के लिए तरसती हैं, वो हमारे मजहब में आने के लिए तरसती हैं, वो ये नमाज़ें पढ़ने के लिए तरसती हैं, ये इबादत करने के लिए तरसती हैं। हम उम्रा करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पे हाज़िर होते हैं, तो इन बातों के लिए वो बहुत ज़्यादा तरसती हैं। तो हम तो खुश नसीब हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम उम्मती हैं। हज़रत अबू अल हसन हज़रत मुआज़ इब्ने जबल के पास बैठे हुए थे। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह तबारक ताला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी के पास बैठा था, मुझे उससे तो प्यार हुआ ही हुआ, मुझे अल्लाह तबारक ताला के ज़िक्र से भी मोहब्बत हो गई। मेरा हर वक्त दिल करता कि मैं अल्लाह तबारक ताला की इबादत करूं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद भेजता, और मेरा हर वक्त यही दिल करता कि मैं अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह की इबादत करूं। मेरा हर वक्त यही ज़हन होता कि मुझे थोड़ा सा सुकून का माहौल मिले तो मैं अल्लाह तबारक ताला की इबादत करूं, मैं कुरान पाक पढ़ूं, मैं कलमा पढ़ूं, मैं अस्तगफिरुल्लाह करूं, मैं दुरूद पाक पढ़ूं। तो जब लोग मुझसे मिलके चले जाते तो मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत करता। आप फरमाते हैं कि मेरे 7 बच्चे थे और मेरा कारोबार बिल्कुल बंद था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं तलाश करने जाता मगर मुझे कोई काम ना मिलता। तो एक दिन ना मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं कोई काम तलाश करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा कि ठीक है, आप काम तलाश करने चले जाएं, और अगर आज आपको कोई काम ना मिला तो मैं अपने बच्चे लेके अपने वालिदैन के पास चली जाऊंगी, मुझसे इन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं अपने घर से निकला हूँ, तो रास्ते में मैंने बहुत काम तलाश किया, मुझे कोई काम ना मिला, मुझे किसी ने कोई काम ना दिया, मुझे कोई भी काम ना मिला। तो मैं जा रहा था, जाते जाते ना मैं सहरा पे पहुंचा तो गर्म रेत थी, बहुत ज़्यादा गर्म रेत थी। तो वहाँ ना नमाज का टाइम हो गया, मेरे सर के ऊपर जो रुमाल रखा हुआ था
تھا میں نے اتارا اور اس پہ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اتنی گرم ریت تھی کہ نماز پڑھی نہیں جا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی گرم ریت تھی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یار ریت تیری تپش اتنی نہیں ہے کہ جتنی مجھے میرے رب کائنات کی عبادت میں مزہ آ رہا ہے۔ میں نے دل و جان سے نماز پڑھی اور عبادت کی، خوب دل لگا کے اپنی عبادت کی۔ مجھے بہت اچھا موقع ملا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، جیسا موقع میں تلاش کیا کرتا تھا اکثر ویسا موقع ملا۔ میں نے جی بھر کے عبادت کی اور پھر میں سوچنے لگ گیا کہ اب میں نے گھر واپس جانا ہے، کام تو کوئی ملا نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، جب میں گھر جانے لگوں گا دور دور سے ہی میری بیوی کی نظر پڑ جانی ہے، میرے ہاتھ خالی ہونے ہیں، اس نے شور شروع کر دینا ہے۔ تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس رومال میں تھوڑی سی ریت ڈال لیتا ہوں تاکہ اسے لگے کہ کچھ ہے ہاتھ میں۔ آپ نے نا اس اپنے رومال میں ریت ڈالی اور گھر واپس آ رہی ہیں۔ جب گھر واپس آئے نا تو گھر میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ آپ نے نا گھر کے کونے میں وہ رومال رکھ دیا اور آواز دی کہ کہاں ہو؟ تو آپ کی اہلیہ نے آواز دی کہ میں ادھر ہی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں اور میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے دل میں سوچا کہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ کھانا تو بہت دنوں سے نہیں بن رہا تھا اور کھانے کا سبب بھی کوئی نہیں تھا، کھانا کیسے بن گیا؟ وہ کھانا لے کے آئی ہے۔ اور جب میں منہ ہاتھ دھو کے بیٹھا تو میری بیوی کھانا لے کے آئی تھی، اور جب اس نے کھانا لا کے رکھا تو بہت رنگ کے کھانے تھے، طرح طرح کے کھانے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا بچے کھانا کھا کے چلے گئے ہیں اور آپ بھی کھانا کھائیں۔ تو جب میں نے یہ کھانے کا انتظام دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں آج آپ نے کس کریم کی نوکری کی ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں بھیج دی ہیں، اتنا کچھ بھیج دیا، اتنا اناج بھیج دیا، اتنی نعمتیں بھیج دی ہیں۔ تو اس کی رومال پہ نظر پڑی تو کہنے لگی گھر میں ماشاءاللہ پہلے ہی بہت نعمتیں آ گئی ہیں اور اب کیا آپ لے کے آ گئے ہیں؟ تو اس نے جب جا کے اس رومال کو ہاتھ لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے رومال کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں سونے اور ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے سچے دل سے لگا لیتا ہے نا تو رب کائنات اپنے بندے کو پریشان بھی نہیں رہنے دیتا اور تنہا بھی نہیں رہنے دیتا اور غائب سے اس کی مدد کرتا ہے جس کا اس سے گمان تک نہیں ہوتا۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے سب کچھ مانگا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا کچھ مانگے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کچھ مانگا کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی نہیں ہے تو وہ بھی رب کائنات سے مانگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے محبوب کا سچا عشق نصیب فرمائے۔